Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Бузтиҷи 01. Бозии 11-ма ки заронидем, финалш дар ҳамон канали Бузтиҷи 01 аст. Кадоме тамошо кардагӣ нестед, дар омада тамошо кунед. Имрӯз шоҳҷоизаҳои бозии 11-ра месупорем. Ин якка омадае ки як чихеле ки шоҳид бидем, як билет аз ҳамин лада приёрара бирида буд. Ин якка омадае ки ҳам билети мо аст. Ассалому алейкум ака. Созе Акчо омаден ака? Мо аз шаҳри Ваҳда. Ай Ваҳда. Китом билет гирифта будем бара? Билета писарчамон айнасе гирифта буданд. Аҳа. Ба номи ҳамин набирача. Ин Номи набирача чия? Номи набирача Умарҷон. Умарҷон. Ба номи Умарҷон. Шумо метавонед ҳамон бачакун ба як бор занг бизанед? Ҳаси гап занед? Албатта. Боя занг. Каш занг занед. Ассалому алейкум. Сози хуби, саломатит хубай? Номтон чӣ буд, як бор дига мегуфтен? Метавон. ҳамун ном табгу мешаст. Шута ё паста ё баланда. Овози шумо естаем бачо? Насиби худата амулада приора буда? Билети худат бирида буд. Билет ба номи ки буд? Ба номи Ҷияна. Ҷияна тамия ёхи? Ҷиян то намия ёхи? Ана хелики тагош. Ҷиян то намия ё? Инами ами омадиан. Мошинтона биспорем ам як дода. Падартон меша, а? Як бор дига такрор ки овозит биёя. Мошина биспорем охи, а? Дӯстони азиз, калитои мошин дар зажиганият, ҳуҷҷатош дар дарун шаyd, ҳамаша мақсад меша ки якбора шинос кардем ки ҳамин мошина табриктон мекунем. Раҳмат ки айбозии мо билет гирифтем, ина мошинтона мо неи падартонда споридем, ина ҷиянтонда споридем. Мошина ози мегирам, мебарам. Раҳмат калон барои боваритон ки ай канали Бузтиҷи 01 билет гирифтем. Шумо ҳам дӯстони азиз метавонед рангинем бародаро билет гирифта. Ба ҳамаи билет харидагиҳо ҳазор раҳмат мегӯем. бубахше ки ҳамин бачаи мо насиб кунад ин мошин. насиби тақдириш буда. Шумо ҳам метавонед рангинем бародар вои билет бигиред. Агар насиби тақдири шумо ҳам бошад, ояндада ина бозии 12да насиби тақдири шумо ҳам бошад, шумо ҳам бурд метавонед. Дӯстони азиз, мошини навбатӣ Opel Astra G Sedan. Насиби як бародар гашт дар ҳамон прямо эфир ҳаматон шоҳид будем. Не якка омадае ки он билети мо буд. Салом алейкум ака. Сози хуби, саломати хубай? Ай куҷо омадӣ? Ай ноҳияи Фархор. Ноҳияи Фархор. Ноҳияи Фархор. Ҳамадонӣ. Мошин ҳамадонӣ. Мақсад ки худат билет гирифта будӣ. Ки билет гирифта буданд? Билета акам гирифта буд. Акашон. Акатона куҷода қарор буда? Масъалат. Я занг зада метавонӣ? Я занг мезанам, як хачи гап занем. Дӯстони азиз, бачаҳое ки бурида буданд ҳамаш почти дар Россия буданд. Ҳамон шаб прямо эфирда чекошона мо проверка карда будем. Действительно ранги ҳар як мошино билет гирифта буданд. Салом алейкум. Салом алейкум ака. Салом алейкум ака. Худора шукр. Худо чӣ хели сози саломатит хубай? Ай ҳамиси бесагам хеле метавонад. Сояк монда. Ҷашн гирифтаи мошини нава бафкинам ҷашн гирифта гашти ҳамҷо. Хочу крем дига намис из телефонка хован дига дидам прямое пиза дига. Хай табрикат мекунем ин ами яка омада, ями мошина ами якада биспоре. О, бисфош акай буаре каме
خای گاب نیست ما نیا داشتیم که هم خودت بیایی خای نیومدی چیکار کنی دیگه مایل خاکا اینا ماشین تا تبریک میکنیم نه برادرم هم است تبریک میکنیم خالد جاکو شوسترا کامش در خالد نزاجگانی و جاجوش در دروی ماشین پروژه کرده گرفته ماشین سوز روتی زوادی میشوند میره و همش خیلی است هم کانونش کاتیوتی یگان جای چیزی بحر بچه‌ای که مقصد رنگ شما بلیت گرفتن چی گفتن دارید بحر بچه‌ای که هم بلیت گرفتن موفقیت خواهانه نکنم که اما وقت هم که رحمت گاب نیست یا بردگاه تبریک تون میکنیم در روزهای خوش ماشین های بکنیم با کانالی بازی تج 01 باشین لایک رو بزنید دوستان عزیز چخرک شاهد بدین یکی از بلیط ها با صاحب اینه استراتژی خیلی بگه اینه یک اومدگی است که بلیط ما بود سلام علیکم آقا سازو خوبه سلامت ای پی جی اومدیم میگه که اینو یک کنی بودم برای همو یو دیر کردن بگاه شد بگاه اومدن که مقصد امروز ساعت 12 در موشی سپوری کردیم یک وقت رسیدن نتونستن ای راه دور کی اومدن رسیدن نتونستن ناو اومدن موشیشون تا قمونده خیلی بسپوریم ختم بلیت گرفته بچه‌تون در کجای در روسیه نوع بچه‌تون چی بود خسرو بلیط هم بانو خسرو شما میتونید هم بچه‌تون یک روز اینترنت داره باید این موقع بزنید نداره سلام علیکم آقای خسرو سلام علیکم آواز ما اومده است سازه خوبه سلامتتون خوبه شناختین آواز ما چطور کنده رفته است خوب چی جواب نگفته استند آواز نرفته است تو چی؟ آواز ما اومده است شما آواز ما را شروع شنیده استین؟ ها؟ این واتساپی پدرش قدی زنگ زده ما برداشتیم این حیران شید که کی باشه میگون که ویدیوشون سویهشون پلاخوی اینترنتشون چی هست همین شخص در ماشین تا سپاریم همین کمتر بلندتر گپ میزدین همین یا تلفنی پدر شما پست هست خیلی همین میگه بسپاریم نه رحمت کلام اینا حجت های ماشین اینا کلیتی ماشین در روزهای خوب همین ماشین های بکنیم رحمت کلام برای باوریتون بازی 12 را سر دادگیم همه کسا دروین بلیتوشا بکنیم لایک و بنارا فراموش نکنید